Salut mes amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va prendre la première unité du troisième secondaire. C'est l'unité le club des sportifs. Qu'est-ce que ça veut dire un sportif? Un sportif, c'est une personne qui pratique le sport. Notre unité parle de sport. Il y a aussi des situations, des emails, des compréhensions et le présent comme grammaire. احنا النهاردة هنتكلم على أول unité عندنا وهي لو كلوب دي سبورتيف. هنتكلم على الرياضة وهنتكلم على المواقف. Alors, on va commencer. Les sports. On doit apprendre les sports, les lieux, la tenue, l'équipement. Le lieu où on pratique le sport, la tenue, qu'est-ce qu'on porte quand on pratique le sport, l'équipement, c'est les objets qu'on utilise quand on pratique le sport. يعني احنا هنتكلم على الرياضة وهنتكلم على مكانها وهنتكلم على اللبس اللي بنلبسه وكمان هنتكلم على المعدات اللي هنستخدمها. Premièrement, la course à pied. La course à pied وهو ده معناه سباق الجري. La course à pied. Où on pratique ce sport? Sur la route. Sur la route يعني الطريق. La tenue. On porte بنلبس un maillot de sport زي رياضي. L'équipement الحاجات اللي بنستخدمها des baskets. Baskets ça veut dire chaussures de sport يعني كوتشي يعني. La natation. La natation السباحة. Le lieu à la piscine, à la mer. La tenue, un maillot de bain. On doit prendre un maillot de bain. Une serviette. الحاجات اللي بنستخدمها une serviette فوطة. La pétanque. C'est لعبة الكرة الحديدية. لعبة الكرة الحديدية. On fait le pétanque dans le parc في الحديقة. On utilise de boules de fer. De boules de fer يعني كور من الحديد. De boules de fer. Le badminton c'est-à-dire كرة الريشة. On pratique au gymnase. Au gymnase في صالة مقفولة. Qu'est-ce qu'on porte? Une tenue sportive. نلبس لبس رياضي. L'équipement comme un filet معناها الشبكة. Un volant c'est-à-dire كرة الريشة. Une raquette اللي هو المضرب. Quatrièmement ou cinquièmement, le boxe. Le boxe, dans le gymnase, on porte un maillot de sport et des gants. بنلبس لبس رياضي وبنستخدم des gants aussi. On va continuer. Le ballet au théâtre, un tutu. Un tutu, c'est-à-dire une jupe très courte. وهو اللبس بتاع الباليه الجيبة القصيرة قوي. Des pointes c'est-à-dire الشوز بتاعت اللي هي بتاعت الباليه بتبقى شوستور كده خفيفة خالص. Les équitations c'est-à-dire الفروسية. Le lieu à la campagne. La tenue, une tenue sportive. On utilise surtout un cheval. أكيد طبعا بنكون محتاجين un cheval حصان. L'escalade وهو تسلق الجبال. Le lieu à la montagne. On utilise aussi une corde الحبل.
le basketball, où on pratique le basketball au gymnase, الصالات المغطاة. Une tenue sportive. On a besoin, محتاجين un ballon، كورة بتاعت الباسكت. un panier، panier يعني سلة، الباسكت يعني. le كيت سيرف، كيت سيرف ودي رياضة التزحلق على الأمواج، ركوب الأمواج بالطائرة الورقية، ركوب الأمواج بالطائرة الورقية. en ou sur la mer، le lieu surtout sur la mer. On a besoin، محتاجين un maillot de bain et aussi une planche. planche. Qu'est-ce que ça veut dire une planche؟ اللوحة اللي بنركب عليها نتزحلق بيها على المية. On va continuer. Le patin à glace، le patin à glace ou le patinage، التزحلق على الجليد. القاعة بتاعته le lieu بنسميها la patinoire، sur la patinoire، ساحة التزلج. La tenue بنلبس des patins، patins الشوزور اللي هي فيها من تحت زي الحديدة كده، ودي بنزحلق بيها على الجليد، des patins. le tennis de table اللي هو البينج بونج، au gymnase بنلعب في صالة مغطاة. une بنحتاج une balle، balle يعني الكرة الصغيرة، البالون سي الكرة الكبيرة. un filet محتاجين شبكة surtout. des raquettes مضارب. une table. le skate، le skate ركوب لوح التزلج. au skate park في قاعة مخصصة للسكيت بارك، وبنحتاج طبعا ان سكيت. le ski وده على الجليد. sur la neige الجليد، وبنستخدم في دي سكي ألواح التزحلق. le vélo tout terrain، le vélo tout terrain c'est très important، مهمة عشان بيجيب لي الاختصار بتاعها VTT، مش عارفين ايه دي. فيلو تو تيران يعني دراجة صالحة لكل الطرقات، دراجة صالحة لكل الطرقات. سور لو تيران على الأرض، بنستخدم معاها ان كاسك، بنلبس ان كاسك اللي هي الخوذة. وسورتو أكيد محتاجين ان فيلو. On va continuer et à la prochaine fois.